karon nay balita. Lechon nga lami, suwak lechon sa mal. Kung lechon ang istoryahan, ayaw na paglangan. Swak lechon dayon, siguradong kalamian. Panit nga krispe, unod humog kaayo. Sa matag kagat, wow! Swak lechon! Located at Unihua Subdivision, Burok 6, Barangay Miranda, Babak sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Presyo nga abot kaya pamilya malipay pa. Swak lechon sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Presyo nga swak, kalami grabe ka swak. Sa Samal #1, balik-balikan. Swak lechon sa Mal, tatak lami, tatak kalidad. Bisan birthday, fiesta o kasal, swak lechon yun ang bida sa handaan. Crispy! Juicy! Lami kaayo! Kung okasyon ang solusyon, swak lechon ang tubag sa tanan. Swak lechon sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Bisan unsang okasyon, swak lechon ang solusyon. Sa Samal, swak lechon ang #1. Swak lechon sa Mal, tatak lami, tatak kalidad. Swak, 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 swak lechon sa Mal. Order now! Book now! Hey, hey, hey! Swak lechon sa Mal! Sa Samal karon nay balita. Lechon nga lami, suwak lechon sa Mal. Kung lechon ang istoryahan, ayaw na paglangan. Swak lechon dayon, siguradong kalamian. Panit nga krispe, unod humog kaayo. Sa matag kagat, wow! Swak lechon! Located at Unihua Subdivision, Burok 6, Barangay Miranda, Babak sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Presyo nga abot kaya pamilya malipay pa. Swak lechon sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Presyo nga swak, kalami grabe ka swak. Sa Samal #1, balik-balikan. Swak lechon sa Mal, tatak lami, tatak kalidad. Bisan birthday, fiesta o kasal, swak lechon yun ang bida sa handaan. Crispy! Juicy! Lami kaayo! Kung okasyon ang solusyon, swak lechon ang tubag sa tanan. Swak lechon sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Bisan unsang okasyon, swak lechon ang solusyon. Sa Samal, swak lechon ang #1. Swak lechon sa Mal, tatak lami, tatak kalidad. Swak, 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 swak lechon sa Mal. Order now! Book now! Hey, hey, hey! Swak lechon sa Mal! Sa Samal karon nay balita. Lechon nga lami, suwak lechon sa Mal. Kung lechon ang istoryahan, ayaw na paglangan. Swak lechon dayon, siguradong kalamian. Panit nga krispe, unod humog kaayo. Sa matag kagat, wow! Swak lechon! Located at Unihua Subdivision, Burok 6, Barangay Miranda, Babak sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Presyo nga abot kaya pamilya malipay pa. Swak lechon sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Presyo nga swak, kalami grabe ka swak. Sa Samal #1, balik-balikan. Swak lechon sa Mal, tatak lami, tatak kalidad. Bisan birthday, fiesta o kasal, swak lechon yun ang bida sa handaan. Crispy! Juicy! Lami kaayo! Kung okasyon ang solusyon, swak lechon ang tubag sa tanan. Swak lechon sa Mal. Lami nga swak sa bulsa, swak sa panlasa. Bisan unsang okasyon, swak lechon ang solusyon. Sa Samal, swak lechon ang #1.